फी मिस्ल ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह खमसतु औजुहिन जुहिन यजूज़ु द पर फाइल व यजूज़ु खमसतु औजुहिन जायज़ दी पिंद तरीके व तरकीब द ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की मुराद दीन हरगा मिसाल ले चागी की ला मुकर्रर रागलवी और इसम दला नकेरा मुफरदवी और पमाबेन दला की और पमाबेन नदी की फसल नहीं रागले न पदी की तीन वजह जायज़ दी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह माना है सदा अवल में मानाओं को ला हौला माना ला हौला अनिल मासियति निश्तरे बच के दल द गुनाना वला कुव्वता अला ताअति निश्तरे कुव्वत पर इबादत बाने इल्ला बिल्लाह मगर रखदे पर फजल जो सड़े की गुनाना बच की रखदे पर फजल बच की जो सड़े की अल्लाह ताला इबादत कई अल्लाह पर फजल की न सीधा मुझको रखदे पर फजल की रोजनी से रखदे फजल ले दर फरवर न डेर खलक थे न मुझ कई न रोजनी से न बलकार कई न द गुनाना बच के दलम द अल्लाह पर फजल दी और द इबादत और द तआत कवलम द अल्लाह ताला पर फजल हम क्या हैं जो हमसे होगा जो होगा तेरे करम से होगा हम क्या है मुगलासीयू चिमुगना बलासूशी इंसान कमजोर है अर्थ चिकीगी अल्लाह ताला फजलो करम मा निकीगी ला हौला अनिल मासियति वला कुव्वता अला ताअति इल्ला बिल्लाह या लकयो तालिब होई ला शुर्ब वला अकल इल्ला बिज़ैद ला शुर्ब वला अकल दोखने चेस कबनो रोटी खम चेज़ैद नी अगर जमा मलगरे लगाना बगैर माता न ख्वान रा कई द चाय न रोटी ला शुर्ब वला अकला इल्ला बिज़ैदिन या ज़ैद स्ता मलगरे दे और तेरे ला ज़रब वला नस्र इल्ला बिज़ैदिन ज़दा ज़ैद न बगैर दुश्मन नशम वाले हो न चा मदद को लेशम ज़ैद की माँ सरे द मजबूती माँ जैसे बुजुर्गों ने मिसालों ने बदान न जोड़ कई न मुराद दीना हर हगला दे चेगे सर इसम रागलेवी न केरा मुफरदवी और मुकर्रर रागलीवी और पमाबेन ददी को इसम के फसल नी रागल नदी की पिंदवाड़ा वजी जय दीदी आ पिंदवाड़ा वजी कमी दी फतहुमा चिंदवाड़ा इसमें मफ्तूह के और दासी वे चिला हौला वला कुव्वता द्वाड़ा मुना मफ्तूह कल जगह जो पदवाड़ू दैनु के दगला दा लिनफील जिन्स ते और ला लिनफील जिन्स नरुस्तु चीसम न केरा रागलीवी और न केरा मुफरद रागलीवी और पमाबेन दला के दगैसम के फसल नी रागले न दाबा मबनी बर फतहवी दाबा मबनी बर फतहवी न हौला दाम इसम दलाशो कुव्वता और दा आतफ द मुफरद पर मुफरद बानिशु दा आतफ द मुफरद मुफरद बांधे शो ये दवाड़ पर खबर अगर ओ बासा ला हौल वला कुव्वता मौजूदानी मोत खबर रहो ला हौल की दा हौल मातूफ ले और वो हरफ अतफ और दला मुशाबी दलाल अल्लतीन फिल जिन्स और दा कुव्वता मातूफ ते हौल बाने न मातूफ ले सर न मातूफ ने इसम दलाशु और मौजूदानी दा खबर दलाशु मुझे का बता अतफ द मुफरद पर मुफरद बाने वाए अतफ द मुफरद और मौजूदा ने खबर अगर चकंदन महजूफ थे और रफ़उहुमा और दारंग रफ़ा दद्वाड़ुम जायज़दा दद्वाड़ु रफ़ा चद्वाड़ा मरफू है दीद पर च मुताबकत द जवाब द सवाल सर राशि ला वो सड़ी का पूछ को ले अहौलुन व कुव्वतुन बिमा सिवल्ला दाल्ला नमा सिवाम हौलो कुव्वत स्टदे ये जवाब और कुछ ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह न पदी सूरत की मुंगा दगा हौलुन व कुव्वतुन दा जवाब द सवाल द साइल के कौन मज़कूर फिर सवाल कलमात फिर जवाब नगा मुब्तदा व नदाम मुब्तदा गाने की और द्रेम व फतहुल अव्वली व नस्ब सानी फतह अव्वल और नसब दसानी ला हौल वला कुव्वतन ला हौल वला कुव्वतन ला हौल के दा हौलमु
ذکر مبنی بر فتح کو چه حول نکره دا او لا لنفی الجنس تے نو دلال نفی الجنس اسم چه نکره مفردوی او فصل نیر آغلی نو غب مبنی بر فتحوی او دو دویم تا منصب ورکو ولا قوتن ذکر چه دا لا دویم منگا زائدو منلو دا دویم لا دا زائد دے تاکید دا پارا راغلے دے نو دا قوتن دا داغی اسم دے و دا منگا معطوف کو پا محل قریب دا حول باندے دا حول محل قریب نصبو دکا اصل پاسماؤں کے اعراب دے مبنی والے خدا بلی وجنہ پکی راغلے دے نو دے منگا عطف کو پا محل قریب دا حول باندے او محل قریب دا حول نصب دے او دا بنا خوارزی دا او بل ورفع الثانی دا غسلورم صورت تے فتح دا اول او رفع دا ثانی نبی بدأت شي لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة دا سلورم صورت تے نپدی صورت تے دنبانی تو ہمو فتح دکا ورکرلا چه دلا اسم نکرہ مفرد راغلی دا فصل تاکہ ندر راغلی نو مبنی بر فتح دا او دا دویم لامو زائدو منلو دا دویم لامو سوکو زائد او دا قوتن منگا عطب کو پا محل بعیدہ بانے او محل بعیدہ دا حولن سو رفع و بنا بر ابتدا ندی وجن منگا ہوئی چلا حول ولا قوتن دا سلورم صورت شو او پینم صورت ورفع الاول اول طرف ورکا وفتح الثانی لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة رمبنی تمو رفع ذکا ورکا چه لامو پمانا دا لیس سرکو لامو پمانا دا لیس سرکو دا لیس اسم مرفوعی او وفتح الثانی او دویم تمو چکندن فتح ورکڑا دویم تمو فتح ورکڑا دکا دا دویم لا دا لنفی الجنس تے او دا لا لنفی الجنس اسم چه نکره مفرد راشو بلا فصل وی ناغا مبنی در فتحوی لیکن دا پینم ترکیب کمزور دے دا پینم ترکیب دا ضعیف تے ذکا چه دا لا دا لیسا پا مانا باندے راتل دا دیر کم دی لا چه دا لیسا پا مانا دا دیر دا پیندا توجیدان سلے او دا پینزم توجی چه کموا دا لگا کمزوری دا لیکن دی پینزم توجی کی دی پینزم توجی کی چنگ دا شو آیو چلا حول ولا قوتا نزل تحتر دا مفرد پا مفرد باندی چکم دینو دا بکے یعنی عطف دا جملی با پا جملی باندی کے دل تحتر دا مفرد پا مفرد باندی ناجائز دے دل تب عطف دا جملی پا جملی باندی کے لا حول سنگ بوئے لا حول موجودن شرف اور طورکن دالائی پا مانا دلیس سرکو نو لا حول موجودن او دارنگی ولا قوة موجودن دلتا ورطا موجودن رو باسی نو دلتا عطف دا جملی پا جملی بای بل نجائز کی پا دیکھی ورنہ کاتف دا مفرد پا مفرد بانیو کی او دا سوئے چه لا حول ولا قوة نو خبر بے سر آڑے کمرفور آڑے کمم دربانی اعتراف کومو کمنصوب راڑے ذکر چه دا مخکنے لا پا مانا دا لیسا سرکی نو دا اسم تا مرفوع کنو خبر بے دیسی خبر بے منصوبی او دا دویم لا تا چکمنانو پمانا دا لنفی الجنس کو او دا دی اسم دی چکمنانو مبنی بر فتح کنو خبر بے مرفوع نو مخکنی تا چگون وی خبر ما تا منصوب را ولی او دا تا چگون دیو خبر مرفوع منصوب سنگا کی دیس نو دی وجنا بیل بیل خبر ورطا ورکا چلکا دا ما دارو زور نیشتا تاسو دوارا را راکی گئی نا یو رانا منصوب واری بل رانا مرفوع رک شئی بیل بیل خبر بدر تا کم دا جگڑا مکوئی نورم بنی تمگا خبر ورکو منصوب لکا چی دا علامو فمانا دا لیسا سرکو اولو دا سموی چی لا حول موجودن او دا دویم کموی چی لا حول موجودن نزل لکی عطف دا جملی پا جملی مخکنو کی دوارا خبری جائے دوی لیکن دل تبا لازمن عطف دا جملی پا جملی کے عطف دا مفرد پا مفرد ولی نشکولے
چاته د مفرد په مفرد باندې کنه دا ورته خبر یو راو باسي نو خبر ورته څنګه راو باسي کاغه خبر ورته منصوب راو باسي نو دویم در باندې اعتراض کوي چې دا خبر خو مرفوع ده او که خبر ورته مرفوع راو باسي رومبه در باندې اعتراض کوي چې دا خبر خو منصوب پکارو نو دی وجنه دی کې بات د جملې په جملې کې اونې کوي تکاپو کې دا پینده والا ترکیبونه ولي کوي صرف اونې کوي لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله حول باندې ګوره زرو کوي او قوة باندې یو زرو کوي لا حول ولا قوة الا بالله دا باندې صورت ده ایک پر سرولی کئی مخامخ دویمولی کئی دو لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة موجودان الا بالله اولی کلو دویم دریمولی کئی تین اولی کئی لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله سلورم لکي لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله يلزم لكي لا حول ولا قوة الا بالله تراك تاسولك لا حول ولا قوة 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 غلط کرے نو دے ٹک نکلو لا یوکا لا حول ولا قوة دا تیزو والا تراکیب بدایات کی کلم پتہ کے راضی چلے گا لا حول کی انہیں کئی تیزو والا تراکیب ہو شکل سمانا اعراب ورته وکړه مشکلتن معنا چې برابر دي لیکلي عربی قدر نه تاسو شي چې را پینده والا تراکیب مشکل راړي مشکل معنا ور دي ټولیکا مشکل برادي کرنا کله سوال کې درته نو مشکل دا معنا چې ور دي ټولیکا دې پینده والو ترکیبونو کې وقد يحذف اسم لا کله نه کله به حذف کیږي اسم دلا لقرینه دا وجد قرینین دا وجد لك لا عليك پروانست مگوئی پروانست عربوی لا عليك یعنی لا بأس عليك دربانی سباس و جرم نشتا لا بأس عليك نپدید ایک اسم چکندن اگا محفظ یا لکا عربوی لا کزیدن عربوی یعنی لا احد مثل زیدن دا زید پشان سکنشتا لا کزیدن اصل کے دے لا احد اگا احد منگا حذف کو لا احد مثل زید مدعوی وقد يحذف اسم لا کلانا کلب حذف کی اسم دلا لقرینت دلتا سقرین دا دکا چی دخول دا حرف پا حرف را گئے لام حرف تے و علام حرف تے علیکا کی اور دخول دا حرف پا حرف ناجائز دے دخول دا حرف پا حرفانی مدعوی یا لکا دلتا کی خصشی حذف دے کنا بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے لکا سبب تکیش تکنا او لکا دل تکی دباس تکے چکندن مقدر دے قرینہ دخول لحرف پا حرف دے او دخول لحرف پا حرف ناجائز دے دخول لحرف پا حرف بانے ناجائز دے من تا پتو لگی دا چی اسم دل تکی محضوف تے اصل کے دے لا باس علیکا نشتا دے پروا پتا لا شی علیکا علیکا تابانی سا پروا نشتا وقرنا دخول لحرف حرف اغين لك وان احد من المشركين استجارك كسكرنا ورتمويل ان شرطيه داخلي بفعل او دلت احد اسم ده او اصل كده وان استجارك احد استجار اغا حذف شو اگر سنے استجار لاغي طلباني قائم ده يرشونوس هو موږ په خوایر کړه ډیر څه موږ راسي ورکل طالب خېټه خو پوره تنور دی اوس پکې هیر شي بیا ولا عليك الا باس عليك او عرب ویلا کزیدن
یعنی لا احد کا زیدن د زید پشان سوکم چې کوم دنو نشته ده. نکتفی بهذا المقدار دا پینده والا صورتنا یو دل دا سر بیا تیروم. ويجوز جائز پمثل لا حول ولا قوه کی پینده وجه مراد د دین هر هغه ترکیب ده چال تکی لا مقرر راغلوی او په دوړو دینو کې هغه اسمین نکره مفرد وي او په مابین د لا کې او د اسم کې فصل نی راغله نو په دې کې پینده وجه جائز دی خو هغه د لا حول ولا قوه الا بالله ترکیبی یا یو ترکیب د ځان نه جوړ کی طالب وی چې لا شرب ولا اکل الا بزید زد زید نه بغیر نه ډوډۍ خورم نه چې اسکم کو زید را ولی خور سره بس کم ورنه ما ته فن نه را کوي چې زید نی او ډوډۍ خورم او یا چای اسکم یا طالب بل طالب ته را پاس همړه جهاد ته ځو راغلی زید ستنه لا ضرب ولا نصر الا بزید ما کې د زید ته وجنه طاقت پیدا کیږي هغه ما مضبوط ملګری دی. نو پدیده کی پینده والا جائز دی فتحهما دوارو تا فتح ورکا دکا دوارو دینو کی دالا لنفی الجنس تے او پا دوارو دینو کی اسم نکره دا او مفرد دا او فصل پکی ندر آگلے نو اسم دلا چه نکره مفرد او فصل لی راگلے او غن مبنی بر فتحوی او پا دی صورت کی بات افد مفرد پا مفرد بانیوی ولا حول ولا قوة موجودان ورطا رو باسا ورفعهما دوارو طرف ورکا دوارو تا چکندنو رفع ورکا دید پارا چی جواب دا سوال سرا مطابق سے اصل کے سوال کی دو چی احول وقوت بغیر اللہ دا اللہ نما سوام حول و قوت شتا دی جواب رکڑا سی چی لا حول ولا قوت الا باللہ او بل فتح دا اول او نصب دا ثانی لا حول ولا قوتا دا مخکنے لنبنے لا خلنا فی الجنس تے او اسم نکره مفرده او فصل ندر آگله نو مبنی بر فتح شوا او دو دویم که منگا قوتن ہوئی دکا دا دویم لامو زائد مومنلو او دا غی آغا اسم منگا معطوف کو پا محل قریب بانده او محل قریب دا غی نصب ده او بل فتح دا اول و رفع دا ثانی لا حول ولا قوتن دکا مخکنے اسم نکره مفرده بلا فصل دا ناغا مبنی بر فتح شو او دویم تا مرفع دکا ورکا چی دا لا زائد ده نو دا دویم اسم منگا عطف کو پا محل بعید بانے او محل بعید دا غیر رفع بنابر ابتدائیت وزم صورت تے ورفع الاول اول طرف ورکا لا حولن وایا او دویم تا فتح ورکا ولا قوتا رنبی تا مرفع ورکا دکا چی دا مخکنے لام پا مانا دا لیسا سرکو اسم دا لیسا مرفوعی او دویم تو فتح ورکا دکا دا دویم لالنا فی الجنس تے او اسم نکره مفرده بلا فصل دا ناغا مبنی بر فتح شولا لیکن دا پندم ترکیب ما درتے کمزور ہے دکا چی پدید ہے کہ دلار اطلل پا مانا دلیسا دا کمزوری دی لیکن پدید ہے انو کی عطف دا مفرد پا مفرد باندی نشکو لے بلکہ دلتا باتف دا جملی ندا شبوے چی لا حول موجود لا حول موجود او ولا قوة موجود ہوئی گئی کنا نو پدی صورت کے ورف الاول دا خطا شو معافی غوالم دا سی بوائیو چه لا حول موجودا لا حول موجودا او دی دویم کی بوائیو ولا حول موجود دکا مخکنے چه تا مرفوع کو او دا لا دی پمانا دا لیسا کو نو خبر منصوب راڑا او دا دویم لا چه پمانا دا مشبہ دلا التي لنا في الجنس کو ودلا التي لنا في الجنس خبر مرفوع راضی مرفع دا اول او فتح دا ثانی نو ترکیب شو لا حول موجودا ولا حول موجود مطلب دا جملے باندرالو وقد يحذف کرنا کلب حذف کی اسم دلا لقرینة چه قرینة موجودة وی لك ولا عليك عربو یا ربو لا عليك اے لا باس علیکا لا باس او قرنہ دخول دا حرف پا حرف بانے دے لام حرف تے والام حرف تے حرف نہ داخلی گی نمانگا ویلکا دلکا خود سے چل دے راشے گورو ناغا باست کے حذف شوئو دا سدے لکا وإن احد من المشرکین استجارکا نو ان شرطیہ پا اسم نہ داخلی گی او حلتا داخل شوی دا او یلکا دلتا استجارکا مقدر دے دلکا استجارکا پا
په دلیل د استجاره کا مؤخر سره ذکر استونه استجاره کا دا غي مفسر ده هغه مخکنه موږ ذکر لري کو کني لرکو اجتماع بین المفسر والمفسر راضي